This is the day that the Lord has made. We will rejoice as we lift His name. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. Whether the sun will shine, whether the skies will rain, I know that you are good, and this is the day you made. Whether in life or death, whether in joy or pain, I know this truth remains, that this is the day you made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice as we lift His name. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice. We will rejoice and be glad. Hi ICCC, my name is Steve. I've been attending ICC, the Indonesian Christian Church, where I became born again and have been serving the Lord since 1980. Selamat pagi semuanya. Nama saya Irma. Nama saya Agus. Kami mulai ke ICCC sejak kami tiba di Kanada di tahun 1990. Waktu itu diajak oleh Roy Gunarso. Waktu di ICCC masih di WPC di Kamar Avenue. Jadi kami sudah 34 tahun di ICCC. Hey, I'm Jordan. This is my wife, Jessica. So, I've been a member at ICC in Clay probably for my whole life. I think I was practically born here. I'm not sure, you can ask my parents, but yeah, from birth to now, probably still the future, I've been a member here at ICC in Clay. And I've been in ICC for about 3 years now. Time flies so fast. Halo semua, nama saya Winnie dan ini suami saya, Apandi. Kami sudah menghadiri kebaktian Indonesia di ICCC sejak tahun 2015. I and my wife, Inga, have been blessed by ICCC through the words of God in Sunday service, Bible study, and many forms of fellowship. We have been also exceedingly blessed by having the opportunity to take part in various areas of ministry, such as serving as a member of the board, serving as a deacon, and through my passion of photography, videography, and sound systems. ICCC adalah keluarga kami yang di perantauan, yang jauh dari keluarga sendiri. Selama di ICCC kami selalu involved di ministry. Saya bantu di kitchen, choir, usher. Dan saya pernah di serving di board selama 2 term sebagai usher, bantu translation, dan sekarang ini juga di technical support. Kami selalu merasa adanya berkat dari Tuhan yang luar biasa dengan ketaatan kami berbakti di satu gereja selama ini. Berkat di spiritual growth, di kedewasaan, dan berkat-berkat lain yang sangat luar biasa. So, being in this community is just so blessed. You know, I've been fortunate to have many friends here coming and going, but still continuously having a strong community here. I feel, you know, very grounded in our faith and in God, and very rooted in our church. And I feel blessed by our community as well, especially our pastor, Dani, and his wife, Tantita. They've been such a blessing to us. They provide us with a lot of guidance, and I've also been blessed by the members in our church. We're like a family. Kami sangat diberkati dengan pewahyuan tentang kasih karunia Allah yang sempurna bagi kehidupan kami. Dan saya percaya bahwa pewahyuan tentang betapa besar kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Dia tidak melihat lagi dosa-dosa kita. Begitu besarnya itu akan mengubahkan kehidupan kita semua.
Only by obedience to the Word of God in our daily lives will we be able to grow in love and unity. We hope to cultivate love within ourselves first, so that we can increase love for one another and grow in unity as a church. We understand that without the love of God, we are nothing. But with the love of God, we can endure all things. Yeah, there are a lot of ways where I feel like we can continue to serve, in our church. Currently I'm a cell leader, a clay leader. I play on the worship team, and who knows? Maybe I'll follow in my parents' footsteps and be an even higher position. Could be in the board, maybe. Who knows? Yep, and I've been serving in tech, and I think we can continue to grow our church by continuing to serve, and also just by being involved in our community. As the vision of our church is the church family rooted in Christ to be a blessing to the nation, it's my prayer that every congregation will have two things. One is the desire, and the second thing is the commitment to live a lifestyle of Jesus. And that's being with Jesus, being like Jesus, and do what Jesus did. And as we live like Jesus, we will continue to live united as a community, growing together and journeying together so that we can all grow in the likeness of Christ. Shalom kepada jemaat ICC dan Clay. Kita hari ini merayakan anniversary yang ke-44. Saya mengucap syukur perjalanan Tuhan, jalan kita yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa sampai ke 44. Dan harapan saya adalah bahwa biarlah kita hidup sebagai orang yang berpadangan dengan panggilan. Dan bagaimana caranya, yaitu dengan kita rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Dan kita menunjukkan semuanya itu dengan kasih, yaitu saling membantu, dan juga saya menekankan unity, persatuan, karena semua itu bisa tercapai karena dengan kesatuan di dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat ICC dan Clay. Puji Tuhan, dan biarlah kita selalu ingat bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Happy anniversary ICCC. Maaf tidak bisa hadir kali ini. God bless you all. Last but not least, Steve and Inga would like to say, congratulations ICCC, happy anniversary, the 44th year in ministry. God bless you. Amen. Saya mengundang dan saya berharap bahwa kita semua akan hari demi hari akan lebih lagi merasakan betapa kasih Tuhan kepada kita itu tidak ada batasnya. Dan tentu saja kami sekeluarga juga diberkati oleh makanan-makanan Indonesia yang enak-enak yang dimasak oleh jemaat-jemaat di ICC. Jadi jangan lupa mencicipi dessert yang akan disediakan nanti setelah kebaktian. Selamat ulang tahun ICCC yang ke-44. Soon is the day He will bring us home. And we have this hope. Welcome to the celebration of the 44th anniversary of ICCCC. That's amazing. Woo! 44 years, that's awesome. All right, church, before we start, are you ready to worship God in this place? Amen. Amen. Before we start, I invite everyone to stand up. We're gonna come into His presence. Lord Jesus, we thank you for gathering us here today, Lord. It's a beautiful day today, Lord. And I pray, Jesus, that you work freely in this place, Lord. We invite Holy Spirit, Lord, to work freely in this place, Father. Lord Jesus, I pray that you continue, Jesus, to bless our life. You bless, Jesus, this community, Jesus. Continue to work with us, Lord. Thank you, Father. And we want to surrender this celebration from the beginning to the end. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Woo! Our Redeemer lives, amen? And He lives in us, amen? That's awesome. That's our Jesus here. Woo!
years, our kids, the changing of the seasons. But you know what? Do we remember to thank God for that? Right. The source of our salvation, So Jesus good. Christ, our Lord and Savior. Amen. Are you ready to say thank you to God today? Amen. Let's sing it. Let's clap your hands.
good, Father, Lord. Amen. Jesus, right now, Father, we want to surrender our offerings, Lord. Jesus, all that you have given us, Lord, all that you have given us, Lord, we want to surrender it all to you, Lord, because we know, Jesus, that you'll use it, Jesus, for the extension of your kingdom, Jesus. Bless all that we got, Father, so that you can be the channel of your blessings, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Right, church, you may be seated. Let's prepare our offerings. Let's give it with the joy, with the true joy that He has blessed us enough. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ICCC. Kick it, Manuel. Let's go. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
birthday, happy birthday to you. And one more time, happy birthday to you, happy birthday to you. And sing it louder. Happy birthday to you. Maybe one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, ICCC. It's an honor that we can celebrate together for 44 years. Can you imagine? So we are all, honey, now. 44 years. Amazing. I just like to remind all of us here that God has a plan for all of us, for all of you, every one of us here. In Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So it is a assignment for all of us. Ada satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. So Tuhan mau kita hidup di dalamnya. If you don't know, please asking God, and God will reveal to all of us the good work that God prepared for all of us. I know it's been 44 years. It's talk about maturity. Our prayer that all of us become mature to know God's assignment for all of us in this. Let us pray right now. Maybe I ask Hannah maybe to pray for this God's faithfulness for this church for 44 years. Bapak, kami mau bersyukur, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami, gereja-Mu yang sudah Kau bangun 44 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap person yang ada di dalam ruangan ini. Kami percaya Engkau punya rencana-Mu yang sempurna. Berikan kepada kami untuk mengerti panggilan-Mu di dalam hidup kami satu persatu. Supaya kami bisa berjalan di dalamnya, kami bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah Kau selesaikan. Bapak, kami ingin pada saat kami bertemu muka dengan Engkau, Engkau bertanya kepada kami, apakah kami sudah selesai? Kami bisa mendengar perkataan-Mu bahwa kami adalah hamba-Mu yang setia, yang sudah melakukan semua yang Engkau suruh kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya panggilan-Mu di dalam hidup kami satu persatu sempurna. Sebab itu Bapak berikan pada setiap kami kerajinan untuk bertanya, bersekutu dengan-Mu setiap hari, untuk mengerti apa yang Kau suruh kami lakukan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, kami ingin pada saat kami bertemu dengan Engkau, kami mendengar suara-Mu berkata, You are my well done servant. Kami percaya Tuhan, kami akan setia sampai akhir. Dan kami percaya Engkau yang tinggal di dalam kami akan memberikan pada kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan segala yang sudah Engkau assign untuk kami lakukan. Thank you Lord. Kami bersyukur, berterima kasih untuk 44 tahun yang sudah Engkau pimpin kami. Dan kami serahkan sisa daripada perjalanan dari gereja ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Just want to appreciate for all the leadership, and God is so faithful for 44 years. And Tuhan pakai kami, thank you Tuhan pakai Basilio, Mary, Danny, dan Ita juga untuk saudara semua. Dan ingat saudara, tugas kita masih belum selesai. Ada big thing yang Tuhan akan siapkan buat saudara kita untuk gereja ICC. God bless you all. Thank you.
Thank you, God, for your kindness. Thank you for everything that you've given us and the fact that our church is able to stay for 44 years. And awesome. I believe that God is going to continue the work in us, in each and every one of us. Let us sing goodness of God. All my
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of praise you, Lord. I love you, Lord. Thank you for today that we can celebrate anniversary ICC 44th together, not because of our strength of ability, but all because of your grace and mercy, Lord. Your mercy never fail. Thank you for your goodness to our church and also to our life. Thank you for every breath that I take, Lord. You have been so faithful. You have been so good to us, Lord. You are our Father. Lord, we want to surrender our life in your hands. Thank you, Lord, that you are God. There's no God like you. It's time to hear your word. Help us to know, to understand your word through Holy Spirit. Speak us to Lord. Speak up. Speak to us, Lord. Speak to us. In the name of Jesus we pray. Amen. Have a seat. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini
Saya akan membawakan renungan dalam bahasa Indonesia dan saya mengucapkan syukur ada Roni yang akan translate. Puji Tuhan, terima kasih Roni. Puji Tuhan, kita bisa merayakan anniversary ICC yang ke-44. Praise the Lord, we can celebrate ICC 44th anniversary. Sebelum menyampaikan renungan ini, saya ingin berterima kasih terhadap panitia anniversary dan semua tim yang melayani hari ini. Before we start celebration, we want to give thanks to everyone that participates and that cause this celebration to happen. Saya ingin juga menyambut semua jemaat yang datang, terima kasih, dan juga yang ikut online. I want to also welcome everyone who come here and also online. Juga tamu dari Konsulat Jenderal, Ibu Diah Asmarani Lestari dan Bapak Edi Sutomo. Dan juga Bu Ledinse Situmorang dan juga Ibu Yuni Aryastiti dan Mas Wildan. Also welcome all the honorables. Ya, welcome dan juga terima kasih untuk semua yang bisa bersama-sama merayakan ICC anniversary. Terima kasih untuk jemaat yang membawa dessert. Thank you also for all the congregation that bring desserts. Saudara, umur 44 bukan usia muda, itu hampir setengah abad, saudara. Age 44 is not a young age, it's almost half a century. Tidak ada perjalanan hidup yang tidak ada gelombang. There's no life journey that does not encounter a high and low tide. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, semua dapat kita lalui. But it is only because of God's grace we can journey through everything. Saudara, apa yang terjadi pada seseorang yang umurnya 44? Ada yang di sini yang umur 44 tepat? What happens at the age 44 to a person? Is there anyone that's age 44 here? Menurut penyelidikan, ya, saya juga alami, saudara, bahwa umur di atas 40 sering dianggap fase transisi yang penting di dalam kehidupan seseorang. According to research, a person crossing the age 40 is often considered an important transition phase in person's life. Masa ini adalah banyak sekali membawa tantangan bagi orang yang umur sekitar 40 kan. This is a time that brings challenges or a period where many people around age 40. Masa-masa di mana banyak orang mulai mengevaluasi atau merefleksi kehidupan, merefleksi kembali perjalanan hidup mereka. It's a time for them to evaluate and reflect on their life's journey. Dan juga masa-masa di mana orang meresapi atau menikmati apa yang sudah ditempuh selama perjalanan 40 tahun lebih. And also it's the time where they embrace their achievement. Dan juga masa-masa di mana mulai merencanakan langkah apa yang akan dilalui di masa depan. And also it's a time for them to plan what will they do in their future. Pada usia ini, bagi yang berkeluarga, mungkin anak-anak bukan baby lagi. Well, at this age for families, husband and wife and who have children, children may not be babies anymore. Masa merawat bayi sudah lewat dan ada tantangan baru. And period of caring for a baby has passed and there are new challenges. Membesarkan anak-anak yang remaja dan juga mulai ada orang yang mulai merawat orang tua. And that's the time when they start raising their teenager and some of them they start caring for their elderly. Bagi saudara yang bekerja atau berusaha, umur ini adalah ideal untuk mengevaluasi diri apakah karirnya itu sesuai dengan harapan atau tidak. For those who work or are in business, this is the ideal time to evaluate yourself whether the path you're taking
whether in career or business, is still in line with your hopes and dreams. Demikian juga manusia tidak terlepas dari kebutuhan rohani yang berhubungan dengan kesehatan mental, saudara. Likewise, human cannot be separated from spiritual needs related to mental health. Nah, salah satu kebutuhan rohani itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. One of our spiritual needs is our relationship with God. Kita semua perlu untuk mengevaluasi kebutuhan rohani, termasuk gereja yang sudah berumur 44 tahun. We all need to evaluate our spiritual needs, including this church that's 44 years old. Karena di sini terletak kekuatan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Because this is where the strength lies in facing challenges in this life journey. Mari kita coba baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bisa tolong slide-nya? Ya, di sini. Saudara, saya baca dalam bahasa Indonesia, di situ ada bahasa Inggris, mungkin translator tidak perlu tapi bisa baca langsung. Yeah, I will. There's Indonesian and the English version. So when he read the Indonesian, I will not read the English. Ini dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, stand firm. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. So this is the letter of Paul that he wrote to a congregation in Corinth. Nah, pada zaman itu kota Korintus itu merupakan kota yang sangat terkenal, saudara. At the time, that city is very famous. Selain pusat perdagangan, pusat sosial, pusat budaya, itu pada zaman kekaisaran Romawi. Apart from being a trade, social, and cultural center during the Roman Empire. Dan kota Korintus juga sebagai tempat penyembahan berhala. It was also famous as a pagan place. Nah, kota Korintus itu yang kaya, dia kota besar, maju dan juga makmur sekali di saat itu. So the city of Corinth was known as a big, advanced, and prosperous city. Banyak orang pinter, orang intelek, orang kaya, sehingga kota itu menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. There were many smart people, intelligent people, and rich people. So at that time, people became arrogant and haughty. Karena kehebatan dan kemewahannya banyak sekali, kota Korintus itu menjadi tempat untuk orang-orang berpesta pora. Because of its greatness and riches, the city of Corinth became a place of people partying. Mabuk-mabukan, berbuat tidak senonoh, kehidupan yang tidak bermoral, rusak dan jahat sekali. Drinking, committing indecent act, immoral, corrupt, and evil. Dan karena itulah ada suatu ujian, tantangan bagi orang yang percaya di kota Korintus itu, sehingga mendorong Paulus untuk menasehati jemaat-jemaat di kota Korintus. That's why there's a challenges to the congregation there, to the people of the church there, and that's why Paul wrote this exhortation letter to them. Untuk berdiri teguh, jangan goyah dalam iman dan giat di dalam pelayanan Tuhan. To stand firm and do not be shaky in their faith and always wants to participate in the work of God. Nah, ujian tantangan pada saat itu tidak jauh berbeda, saudara, dengan kehidupan kita di dunia sekarang ini. The trial or challenges experienced by the congregation in Corinth are not much different from our lives in the world. Sekarang banyak sekali terjadi kejahatan, kehidupan tidak bermoral, rusak, dan sebagainya. Now there are many things, there are a lot of evil, immoral lives, and corruption, etc. Dan Paulus juga menulis tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Next slide, please. Di sini dikatakan ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Apostle Paul has warned of the existence of difficult times in the last days. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang,
mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Next. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Next. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, di sini 4 ayat Rasul Paulus sudah ingatkan akan masa-masa sukar pada hari-hari terakhir. So in here, in the 4 verses, Apostle Paul has warned the existence of difficult time in the end times. Manusia akan mencintai diri sendiri, berlomba-lomba mencari uang untuk kekayaan. Human will love themselves and compete to gather money for wealth. Manusia tidak sadar bahwa mereka sudah menjadi hamba uang. People do not realize that they have become the slaves of money. Uang adalah bagian realita hidup manusia. Money is part of the reality of human life. Memang betul kita harus bekerja, saudara, untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. It's true that we have to work to earn money to fulfill our daily needs. Keinginan mendapatkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah wajar dan lumrah. The desire to earn more money to meet life's need is natural and normal. Tetapi ketika uang itu sudah menjadi alat pemuas ego diri kita, maka kebutuhan uang tidak akan pernah mengenal kata cukup. But when money has become the tool to satisfy the ego, then the needs for money will never know the word enough. Uang sebesar $50 atau $100 untuk membeli t-shirt sudah cukup baik dan nyaman. $50 to buy a t-shirt is good enough and comfortable. Tetapi kalau untuk memuaskan ego, jangankan uang $50, $100, $500 pun rasanya kurang sekali. But if it is to satisfy your ego, never mind $50 or $100, even $500 doesn't seem like enough. Ketika kita menjadikan uang sebagai alat pemuas ego kita, kita tidak akan pernah mengenal kata cukup. When we use money as a tool to satisfy our ego, we will never know the word enough. Selanjutnya firman Tuhan katakan manusia menyombongkan diri. Further, the word of God said man is arrogant. Pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Slanderer, rebel against parent, ungrateful, doesn't care about religion. Tidak mengasihi, menjelekkan orang, garang, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Doesn't love, denigrate people, fierce, obey lust instead of obeying God. Itulah hal-hal kondisi manusia pada akhir-akhir zaman ini. That is the condition of human in the end of times. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? So how are our condition right now? Apakah kita pernah mereflek atau mengevaluasi diri kita? Have we reflect on our life or evaluate our life? Dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. It says that in the last days difficult time will come. Sukar di dalam finance, dalam kesehatan, pekerjaan, bisnis, keluarga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Difficulty in terms of finance, health, work, business, family, relationship between husband and wife, children, and parents. Apakah kita sudah siap? Atau sebaliknya, takut, khawatir menghadapi tantangan-tantangan di masa depan? Are we ready to face the challenges in front of us, or we are worried or scared? Kembali lagi Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15, next slide, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. That's why the Apostle Paul said again in 1 Corinthians 15:58.
Berdiri teguh, stand firm adalah menjadi tema anniversary ICC 44. Next slide please. Stand firm become the theme of ICC 44th anniversary. Berdiri adalah tegak, bertumpu pada kaki, tidak duduk atau tidak berbaring. Standing means upright, resting on legs. Upright, not lying or sitting. Teguh dimaknai kuat dan kokoh. Firm, meaning strong and sturdy. Tetap berada terus-menerus dalam satu posisi dan tidak goyang. Remain continuously in one position and does not sway. Berdiri teguh biasanya dimetaforakan seperti mercusuar yang Anda lihat atau pohon yang berdiri kokoh. Standing firm is usually metaphorized as a lighthouse or a tree that stand firm during a strong storm or wind. Di dunia banyak sekali saudara pohon yang umurnya ribuan tahun, lebih dari umur piramid di Mesir. In the world there are many trees that are thousands of years old. Nah, salah satunya itu yang saudara lihat. Ini adalah pohon pine Bristlecone Methuselah yang diperkirakan umurnya lebih dari 4.789 tahun. One of them is this pine tree, Bristlecone Methuselah, which is estimated to be more than 4,789 years old. Ini adalah salah satu pohon tertua yang ada di White Mountain of Eastern California. This is one of the oldest trees in the White Mountain of Eastern California. Pohon ini tumbuhnya di atas gunung yang ketinggiannya 3.000 meter above sea level. This tree grows on a mountain at the height of approximately 3,000 meters above sea level. Dan dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan keras di pegunungan. And can survive in the harsh environmental condition in the mountain. Suhu dingin, angin kencang, curah hujan yang rendah, lapisan udara yang tipis, dan tanahnya miskin sekali sama nutrisi. Cold temperature, strong wind, low rainfall, thin air layers, and nutrient-poor soil. Yang mendukung beberapa pohon yang besar bisa bertahan kuat adalah akar yang masuk ke dalam. What support large tree to survive long and strong are the tree roots which support the trunk. Justru karena akar pohon yang dalam itulah yang mendukung batang pohon itu sehingga dia bisa bertahan terhadap angin, terhadap badai yang ekstrim. So this deep root is the one that support the trunk so they can survive the harsh environment condition. Demikian juga saudara dengan kehidupan kita, kita perlu suatu foundation yang kuat, yang teguh. Likewise with us as a believer, we need a strong foundation to stand firm. Fondasi untuk menghadapi dunia yang tidak menentu pada akhir zaman ini. We need a strong foundation to face this changing world. Fondasi untuk bertahan terhadap bisikan-bisikan iblis yang ingin menjatuhkan iman orang percaya. To face an uncertainty that the devil whispered to us. Bertahan terhadap godaan-godaan daripada iblis yang ingin menjerumuskan orang percaya ke dalam kegelapan. It defends against the whisper of the devil who will bring down the faith of believers in Jesus. Inilah target musuh, saudara. This is the enemy's target. Saya ingat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, bukan saja mencuri, membunuh, tetapi membinasakan orang percaya. I remember in John 10:10 says not only to kill and steal but also to destroy. Yang kita perlu sadari dan ketahui bahwa Tuhan telah memberikan keteguhan kepada kita. What we need to realize and know is that God has given us determination or firmness. Next slide, dalam Mazmur 147 ayat 13 dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Saudara, zaman dulu umumnya kerajaan itu mempunyai benteng yang temboknya tinggi dan kokoh. In ancient times, a kingdom has a fort whose wall were high and sturdy. Nah, kalau musuh
yang mau berperang, dia nggak naik tembok, dia mau masuk menyerang melalui pintu gerbang. In the old days, when the enemy attacks, they do not climb through the wall, but through the gates. Karena dalam suatu kerajaan itu harus mempertahankan diri dengan menahan atau memblokir pintu gerbang dengan palang pintu yang kuat. Therefore, a kingdom must defend itself by blocking, holding, or supporting the gate with strong crossbar in layers. Karena Tuhan berfirman, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. That's why the God says that He strengthened the bar of your gates. Ini suatu anugerah karena inilah suatu pemberian, keteguhan kepada kita. This is an amazing grace from God, a good gift from God. Kalau Tuhan sudah berikan keteguhan itu, kita harus pakai, saudara, keteguhan yang Tuhan sudah berikan. If God has given us determination, then we must use the determination given to us. Berdiri teguh adalah suatu perintah, bukan didiamkan saja. Karena Tuhan tahu untuk apa keteguhan itu. Standing firm is a command, not just to remain silent, because God knows what standing firm is. Next slide. Apa yang kita perlukan agar dapat berdiri teguh? What do we need to do to stand firm? Pertama adalah kita perlu kasih daripada Yesus Kristus. First one is we need the love of Christ. Kasih Yesus merupakan suatu fondasi kuat dan kokoh. The love of Christ is a strong foundation. Kasih Yesus yang memerdekakan, membebaskan kita dari kuasa iblis. That will liberate and free us from the power of the devil. Next slide please. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, karena kasih Yesus Kristus, maka kita tidak binasa. Because of the love of Christ, we do not perish. Karena kasih Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Because of the love of Jesus Christ, we have eternal life. Karena kasih Yesus Kristus, kita diselamatkan dari dosa. Because of the love of Jesus Christ, we are safe from sin. Karena kasih Yesus Kristus, kita dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa iblis, sehingga kita bisa berdiri teguh. Because of the love of Christ, we are liberated and freed from the power of the devil. Yang kedua yang kita perlukan adalah next slide please. Yang kedua adalah apa yang kita perlukan untuk berdiri teguh adalah faith and hope in Jesus. Kita perlu iman dan pengharapan kepada Yesus. The second step that we need is we need to stand in faith and hope in Jesus. Kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi saudara, apapun yang kita perbuat, semuanya kita taruh dalam suatu pengharapan. So in whatever we do, we put everything in hope. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa pengharapan, sesungguhnya seperti kita bekerja atau seperti orang yang menjaring angin. If we do something without hope, then in fact we are like people chasing after the wind. Semua sia-sia, saudara, kalau kita kerjakan tanpa pengharapan. Everything is futile. Pengharapan atau iman, pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, kita berharap. Hope is something we have not yet seen. Sama seperti pengertian iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Likewise, faith is something we have not seen. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita untuk berdiri teguh dalam iman dan pengharapan. But the word of God remind us to stand firm in faith and hope.
Yesuslah sumber pengharapan kita. Jesus is our source of hope. Next slide. Apa yang kita butuhkan dalam pada saat kita mau berdiri teguh adalah kita perlu sekali firman Tuhan. And the third thing that we need is the word of God. Kisah Rasul 20 ayat 32. Next slide, dikatakan bahwa dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Di situ ada kata-kata berkuasa membangun. Jadi firman Tuhan berkuasa untuk membangun. In there it says that there is a power to build. So the word of God has the power to build. Dan firman Tuhan juga itu memberikan dorongan dan harapan kita. God's word also gives us encouragement and hope. Firman Tuhan juga adalah sumber kekuatan sehingga kita bisa berdiri teguh. God's word is a source of strength so that we can stand firm. Next slide. Apa yang kita perlukan pada waktu kita untuk berdiri teguh adalah kita perlu sadar bahwa kita adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah. And the fourth one, you need to be aware of being the one who is called and chosen by God. Orang yang dipilih berarti dibela oleh Allah. As a chosen person means being defended by God. Next slide please. Dalam Roma 8 ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ada jaminan pada waktu Tuhan membela kita, maka kita bisa berdiri teguh dan memperoleh kemenangan. There is a guarantee of being defended by God so that we can stand firm and achieve victory. Orang yang dipanggil Allah juga berarti memperoleh kemuliaan daripada Yesus. People who are called by God, man, they obtain the glory of Jesus Christ. Kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 14 dikatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 4 hal inilah, next slide. 4 hal inilah untuk berdiri teguh kita perlu love of Jesus Christ, faith and hope in Jesus, word of God, realize as the called and chosen of God. These 4 things are what we need to be able to stand firm. That's love of Jesus Christ, faith, hope in Jesus, word of God, realize as the called and chosen of God. Ingat bahwa pohon yang lemah akarnya mudah sekali tumbang pada saat hujan dan angin keras. Remember that trees with weak and dry roots will fall very easily when there is rain and strong wind. Demikian pula orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat mudah sekali menjadi tumbang. Likewise, people who do not stand firm easily fall. Firman Tuhan selalu ingatkan kita bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. God's word says, know that in the last days, perilous time will come. Apakah kita sudah siap menghadapi masa sukar di depan kita? Are we ready to face the hard time ahead of us? Tuhan Yesus katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lord Jesus said, leave your worry to me, and then I will take care of you. He will not let the righteous be shaken forever. Ayat inilah janji Tuhan kepada orang yang percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. This verse is God's promise for us to believe in Him. Yesus Kristus adalah Mesias. Jesus Christ is Messiah. Yesus Kristus adalah salah satu-satunya juru selamat manusia yang diutus Tuhan
Allah datang ke dunia untuk membebaskan dosa seluruh manusia. Jesus Christ is the only Savior of mankind, sent by God to the world to free the sin of all mankind. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Let's bow our head and pray. Saudara, Tuhan telah berbicara kepada kita. God has spoken to us. Saya percaya Roh Kudus, I believe the Holy Spirit sedang bekerja, sedang berbicara kepada saudara-saudara saat ini. is talking and working among us. Berbicara pada saudara-saudara yang bimbang, ragu-ragu, takut akan masa depan, masa yang sukar di depan kita. Speaking to us who are in doubt, scared, and of our future. Tuhan Yesus hanya satu-satunya sumber pengharapan kita. Lord Jesus Christ is the only source of our hope. Inilah waktunya bagi saudara-saudara yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. This is the time for you if you haven't received Jesus as Christ and Lord. Inilah waktunya untuk mendapatkan kebebasan, kekuatan, dan kasih anugerah daripada Yesus. This is time to receive freedom and grace from Lord Jesus. Inilah waktunya agar kita bisa berdiri teguh menghadapi masa yang sukar pada akhir zaman. This is time where we can stand firm to face the difficulties of this world. Inilah waktunya untuk ambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. This is the time for you to make your choice to receive Jesus as your Lord and Savior. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus Kristus atau belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan sedang menunggu saudara. For those of you who have not received Jesus as Savior, the Lord is waiting on you. Apabila saudara ingin mengalami kuasa Tuhan, mengenal Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk minta Yesus Kristus untuk masuk dalam hati kita. If you want to know the power of Jesus, let us come together and receive Him. Bapa dalam surga, kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Heavenly Father, we thank you, we have a good Father. Engkau telah mengirim anakmu Yesus Kristus ke dunia untuk mati di kayu salib ganti dosa kami. You send your Son to die on the cross to redeem our sin. Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. I want to receive Jesus as Lord and Savior. Engkaulah satu-satu yang memberikan harapan yang kekal. You're the only one that gives us hope. Ampuni dosa kami Tuhan, dosa saya, dan biar Engkau saja yang bertata dalam hidup saya. Forgive my sin and may you the only one who reign in our life. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, bagi saudara yang sudah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, Tuhan katakan, berdiri teguh, jangan goyah. For those who have known and accepted Jesus Christ as their personal Savior, God says, stand firm and do not sway. Inilah kasih Tuhan yang selalu membimbing dan menjaga kita. This is God's love that always guides and take care of us. Pada hari ini juga Tuhan ingatkan perlunya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lastly, God also remind us to always be engaged in God's work. Sudahkah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Have we engaged in God's work? Tuhan juga menjamin bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Because God also guaranteed that the communion with God, your labor is not in vain. Bapa yang baik, terima kasih bahwa Engkau selalu mengingatkan kami untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Heavenly Father, good Father, thank you for always reminding us to stand firm and do not sway. Engkau baik dan Engkau selalu menopang kami agar kami tidak jatuh. You're always good and you want us not to fall. Bapa, kami minta ampun kalau kami meninggalkan Engkau. Today we ask for your forgiveness if we leave you. Ampuni kami kalau kami lupa akan kebaikan-kebaikan Engkau. Forgive us if we forgot about your help, your goodness. Mungkin kami pernah berdoa minta tolong saat kami kesusahan, saat kami sakit, kemudian Engkau bantu dan tolong,
lalu kami meninggalkan Engkau, kami lupa akan pertolongan Engkau Tuhan. Maybe we prayed and received your blessings when we were sick or lost, and we forgot about you afterward. Kami tidak menepati janji untuk setia dan taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. And we break our promise. Forgive us, Lord. Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat akan kasih dan kebaikan daripada Engkau. Lord, teach us to always remember your love. Biarlah pada saat ini kami semangat melayani, giat dalam pekerjaan-Mu Tuhan. At this moment, Lord, may we give ourselves fully to your work. Karena kami percaya akan jaminan-Mu bahwa persekutuan-Mu dengan Engkau, jerih payah kami tidak sia-sia. Because of your guarantee promise that our fellowship with you will not come in vain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Good afternoon. I hope everyone have a good celebration so far. Just a quick reminder for everybody who has received this when you're coming in to register. It comes with your personalized ticket and your name. So please do not throw them in the garbage because we would collect them in order for you to receive your lunch today. If you don't have them, it's okay, but we want to make sure that everybody who still have them to keep it. Untuk saudara-saudara sekalian mendapatkan ini dalam registrasi hari ini, kami mau ingatkan Anda kalau misalnya with the Buenas tardes, we want to keep the one with your name, the tag with your name, because we're going to collect them when we are distributing food. For our guests, don't worry, we have special table for you, so you don't have this one, but we have something for you too. With that, we are preparing for our next part of our presentation today. We would like to thank our guitarist who's going to be preparing today a presentation. We are grateful. We are grateful and blessed by the guitarist. And as you can see in the video presentation today, they have been tirelessly practicing to glorify His name today despite having no prior background in music. So the team is led by Ko Sonny Teo, who through his own initiative started this ministry and has faithfully shared his God-given talent and love of music with those eager to learn before Sunday service. As the Bible teaches us in 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Ko Sonny Teo is truly an example for all of us. Serving knows no age limits. Just as the fruit of a tree is for others to enjoy, so are the talents we have been blessed with. We encourage anyone with God-given talents, and I know there are many in here, who is eager to serve to connect with Pastor Danny and Pastor Liu. Let us continue to use our gift to glorify Him and build up His church. We also invite anyone interested in learning to join the guitar team every Sunday before classes. And maybe we are all encouraged to step forward and share our talents with the church community for His glory. And who knows, next time, instead of the few that we have, we're going to have many more. Enjoy.
God be the glory, great things He
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra
Just want to thank God for His faithfulness for 44 years. And when we say God is good all the time, I believe all the time extends beyond 44 years. Amen. So just a short announcement before we end the service. Next week, next Sunday, we all go back to the services. The celebration goes back to the respective time. For Indonesian, Sunday celebration starts at 10. And for Clay, the English Sunday celebrations start at 12:30. And also for Clay, there's next week will be a special celebration because we will have a welcoming celebration to those who just entered the university, those who just graduate from high school, entering to university, those who just come to Toronto to study or to immigrate, those who are come to Canada. So if you know anyone who just recently here in Canada, in Toronto, just ask them to come at 12:30. We're going to have food and fellowship, and we just get to know one another. Okay, jadi minggu depan kebaktian akan kembali seperti biasa untuk kebaktian bahasa Indonesia itu jam 10 dan kebaktian bahasa Inggris jam 12.30 untuk kebaktian bahasa Inggris. Ada special welcoming celebration bagi mereka yang baru tiba di Toronto, baru masuk ke universitas. Dan kalau saudara mengenal orang-orang yang baru masuk ke universitas, baru pindah ke Toronto, mungkin bisa ngundang mereka untuk datang jam 12.30. September 28. We have a special senior fellowship. Senior fellowship will meet on site, but after that, there will be an information session from ALZI Toronto on understanding and recognizing the symptoms of Alzheimer and dementia. So this is a very important session for all of us, okay, not only seniors. So I just want to invite you to come. Senior fellowship akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28. Itu akan diadakan on-site di tempat ini, mungkin bisa menghubungi panitia senior fellowship untuk waktunya. Tapi juga ada special presentation dari ALZI Toronto mengenai bagaimana kita dapat mengerti dan mengenali simptom dari Alzheimer dan demensia. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini dan saya rasa ini sangat penting sekali. Okay, on September 29th, it's going to be a joint celebration again, just like today. It's going to be at 11 a.m. Okay, so December 29th, the fifth Sunday, it will be at 11 a.m. and we are going to have water baptism. So if any of you are interested to be baptized or to want to know more about baptism, you can contact me. And we have a class going on starting next week. And also there's a baptism service will be on Sunday, September 29th. Tanggal 29 September ada kebaktian gabungan, jadi jam 11, bukan jam 10, bukan jam 12.30. Dan itu akan ada baptisan air, jadi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mengenai baptisan air atau ingin dibaptis, bisa menghubungi saya dan kelasnya akan dimulai minggu ini. Okay? And last but not least, just want to thank all the committee that has been working so hard to make today happen. Let's just give them a hand. All the committee that's been working so hard, all the people that do the programs and everything, you guys are amazing. And really, it shows God's faithfulness to our community for the last 44 years and beyond. So why don't we just pray right now? Heavenly Father, we thank you for your faithfulness, for your goodness. As we sing, Lord, the song, the goodness of God, let that become our song every single day, every single morning when we wake up. We can declare that God is good all the time. And Lord, the same God that is faithful to ICCC for 44 years is the same God that is with us, each one of us, every single day. And Lord, I pray for every generations in this church with their respective challenges as they go through life, as they navigate through life. Let them know that you are near, that we are never alone. And Lord, let the Holy Spirit speak to us every single day. Let your word be planted in our hearts so that we can stand firm against all the chaos that we face in this world. And we know that you are faithful. We know that you will never leave us, that you will never forsake us.
So Lord, you are our fortress, you are our strength, and we can stand on your word because your word is true, your promises is yes and amen, and your word never changes. So thank you, Jesus, and just want to bless everyone here, Lord, so that we can celebrate your goodness every day. Let's all stand and receive the blessings right now. The Lord bless you and keep you. The Lord shine his face upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And let the goodness of God be manifested in your life every single day. Receive it in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And those who receive it say, amen, amen, amen. You may be seated. Yes, you can clap. You can praise God. Today, we are so honored to have the Indonesian Consul General to be with us today, Ibu Dia Lestari and Bapak Edi Sutomo, and also the consular staff, Ibu Yuni Aryastati and Ibu Ledinse Sitomorang and family as with us today. So we just want to invite Ibu Dia to come up. Yes, welcome them. And say a few words for us. Thank you. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pastor Leo Kurniawan, Bapak Pastor Dani dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus gereja Indonesian Christian Church Kanada dan juga para jemaat, para sesepuh masyarakat Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Tentu satu kehormatan bagi kami. It is an honor for me to be here to join you with the celebration of the 44th anniversary of the ICC. Tema peringatan ulang tahun ICCC yang ke-44 ini adalah berdiri teguh atau stand firm. Ini sangat relevan, sangat sesuai sekali mencerminkan keberadaan ICC saat ini. Tidak terasa sudah 44 tahun, sejak tahun 1980 berdiri, dan saya banyak mendengar cerita bagaimana di awal ICC berdiri perjuangannya selama lebih dari 20 tahun. Saya rasa dari satu tempat ke tempat yang lain selalu mengumpulkan masyarakat Indonesia untuk beribadah bersama sampai akhirnya pada tahun 2000 bisa memiliki gedung ini dan beribadah bersama di sini. Ini menurut kami suatu prestasi bagi masyarakat Indonesia, bagi umat Nasrani Indonesia yang ada di Kanada. Kemudian kami juga mendapat informasi bahwa jemaat ICCC ini tersebar di seluruh GTA, Greater Toronto Area, dari Scugog sampai Orangeville. Saya bisa terbayang perjuangannya setiap minggu pagi datang ke gereja hanya untuk berkumpul berdoa bersama. Ini satu hal yang membanggakan Bapak Ibu semua, dan ini adalah hal yang membuat ICCC tetap tegak berdiri teguh, membawahi, menaungi umat Nasrani yang ada di Kanada. Saya percaya bahwa perjalanan 44 tahun yang dilalui ICCC ini bukan hal yang mudah. Pasti banyak hal yang telah dijalani dalam membawa umatnya dan memberikan pendampingan. Namun telah terbukti bahwa bimbingan dan pendampingan ini telah memberikan jalan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia di Toronto. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bapak Pastor, Bapak Ibu pengurus gereja yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan semuanya untuk umat Nasrani yang bernaung di bawah ICCC. Dan juga ucapan terima kasih kami dari KJRI Toronto atas dukungan yang diberikan selama ini. Keberadaan gereja ICCC ini sungguh adalah satu hal yang membuat kami lebih mudah
dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan hal-hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia di sini. Dan tentunya ketika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sudah dibantu ditangani oleh ICCC, tugas KJRI jadi berkurang, Bapak. Jadi terima kasih sekali. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi juga saya ingin kembali mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-44 kepada Indonesian Christian Church Kanada. Semoga ICCC dapat terus berkarya, terus menjaga dan memperkuat tali silaturahmi di antara kita sebagai sesama anak bangsa dan sesama anggota komunitas Indonesia di Toronto, di Greater Toronto Area dan di seluruh Kanada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom. All right, so one last announcement for the day. I'm sure everybody's hungry today, so we're going to be announcing a little bit about what we're going to do next before we close with prayer before our lunch. So food will be distributed shortly, so please remain seated as it will be delivered directly to you. So don't move, don't go outside, stay where you are. So we kindly ask that everyone also keep their trash in the provided bags after eating and take it with you to help with waste management. All right, thank you for your cooperation. So makanan akan segera akan dibagikan. Mohon Anda tetap duduk di tempat masing-masing karena makanan akan langsung diantar ke tempat duduk Anda. Dan kami dengan hormat meminta agar semua orang menyimpan sampah di kantong yang telah disediakan setelah makan dan membawanya pulang. Dan untuk membantu pengelolaan sampah. Terima kasih atas kerjasamanya. And let's bow our head in prayer for lunch. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we come before you with a thankful and grateful heart. On this special occasion as we celebrate the 44th anniversary of your church. We are deeply thankful for your faithfulness and guidance throughout these years, and we rejoice in the ways you have blessed and grown these congregations. We thank you for the food that has been prepared for us today. We acknowledge your provision in our lives and pray that you would bless this meal to nourish and strengthen our bodies as we seek to serve you in all we do. As we partake of this food, we're reminded of your word today in 1 John 2:6. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. We are also reflect on 1 Corinthians 15:58, which says, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that the labor in the Lord is not in vain. May the scriptures guide us in our fellowship and in our daily lives, helping us to walk in the footsteps of Jesus and to extend love and grace to others. Lord, open our eyes to the opportunities to help those in need, being your hand and feet in this world. Grant us discernment to act with wisdom and compassion, and empower us to reach out to those who are yet to know you, just as you sent your only Son, so that those who believe in him would not perish but have an eternal life. Help us to share this message of hope and salvation with others. Bless the hand that have prepared this meal, and may our time together be filled with joy, gratitude, and unity. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, happy Sunday, everyone. Thank you for joining us today.